हेलो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज सभी इतना टाइम तो 2:30 निचिना আছে सामदे हली भी सही पातकाइते तो बेसि जाम আছে किले माने ऊपर फाले पानी गिरिছে तो आने गाड़ी যাব নোহারা হইছে ইতানে পাতকাইলে যাতে তো পুরা ফালে তো গাড়ি লাইন লাগিনা আছে তো মান তো ঠিক আছে পাতকাই ব্রিজ লসর দে আছে তো না হইনা তো মান ইতে ব্রিজ পঞ্চুলা চলি বেশি জাম আছে গাড়ি লা তন মান বি আস্তে আস্তে যা আছে যে सभी ना इधर ठीक मान ब्रिज थे घुसी আছে ले जाम करने ना যাবনা পারা হইছে ऊपर फाले पानी बेसि गिरिছে নাকি गिरिना रास्ता तो बन হয়েছে सभी जाम तो बेसि जाम আছে जाम হওয়ার পর পুরা গাড়ি খারাপ হই না আছে जाम तो जाम बेसि जाम আছে তাতে তো उफाल आसाम परा गाड़ी आहागान तो कोहिमा रोड बन हुई नाकि इतने ताते तो जाम तो बेसि जाम होना गाड़ी लगा आज सामदे आछि तो सब बेसि गाड़ी जाम होना ओ कोहिमा रोड बन हुई नाकि गाड़ी যাব ना पारे कि ना जाम आछे वाला मान तो चुमु बरा आछे ओ नहीं एकटा दुइटा যাব দেয় নাকি ছোট গাড়ি খান যাব পারি আছে নাকি কোহিমালা রোডতে ডাঙ্গর গাড়ি খান তো না পারা আছে নাকি এইটো আনে হিসাবে না এনেকা হব ওই তো তা বন হওয়া পারা ডাঙ্গর গাড়ি যাব না পারে পুরা গাড়ি তো সবই না পুরা ফুল হয়ে যাচ্ছে রাস্তা সবই না बापरे बाप गाड़ी तो पूरा 4 लाइने बन हो जाए गाड़ी बरा बेसि जाम আছে पाटकाइते आछि तो सही मानते जे पाटकाइ बरा जा पूरा गाड़ी लाइन खान तो स्कूल बास खान भी আছে पूरा जाम हुई ना उपाय नहीं रास्ता बन আছে नीचे तो गसी नाकि जामला लाइन तो और वो तो साइड तो एलपी खान डम्पर खान सब रखी है डांगर गाड़ी खान सब पानी गिरा बरा हो जाम तो एक बार वही पर चलाई थी यार नहीं बाकी जाम तो खत्म হইছে পুরা গাড়ি তো গেছে তা বন্ধ হওয়া পরা ডাঙ্গর গাড়ি যাব না পারে পুরা গাড়ি তো সবই না পুরা ফুল হয়ে যাচ্ছে রাস্তা